Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam dua ayat pertama dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada tiga kelompok manusia. Yang pertama di ayat kedua sampai ayat kelima, Allah menjelaskan yaitu kelompok orang-orang yang disebut dengan al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu di dua ayat berikutnya, yaitu di ayat 6 dan ke-7, Allah menjelaskan orang-orang kafir. Dan kemudian di ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20, Allah menjelaskan kelompok orang-orang yang disebut dengan al-munafiqun. Yang menarik, penjelasan mengenai orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah di awal ini hanya terdapat 4 ayat. Lalu orang-orang kafir hanya terdapat 2 ayat. Dan yang paling banyak adalah menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik, ada 13 ayat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, kelompok munafik ini mulai muncul ketika periode Madinah, di mana ketika itu masih periode Mekah. Ketika Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun, belum muncul kelompok yang disebut orang-orang munafik. Barulah kemudian di Madinah ada orang-orang yang disebut dengan munafikun, yang dipelopori oleh pentolan atau oleh tokoh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka munafik yang muncul adalah munafik yang disebut dengan nifaq yang i'tiqadi. Artinya secara zahir dia mengaku sebagai orang beriman, tetapi pada dasarnya di dalam hatinya tidak ada keimanan, atau dia tidaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka boleh jadi nifaq atau kemunafikan itu tidak hanya secara i'tiqadi, tetapi boleh jadi bisa jadi secara amali. Sehingga disinilah kemudian muncul istilah nifaq yang amali,
yaitu sesungguhnya orang tersebut beriman, tetapi dalam aspek amaliyah, dalam aspek ibadah, dia masih menyimpan sifat-sifat orang munafik. Di antaranya jika kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang terjemah maknanya adalah sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Ciri-ciri mereka adalah apabila mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan malas-malasan. Mereka melakukan ibadah dan juga melakukan sholatnya yura'unan nas, dengan tujuan mendapatkan penilaian dari manusia. Dan ciri yang ketiga adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengingatkan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata, ia sering berdusta. Apabila dia berjanji, dia sering tidak menepati. Dan apabila dia dipercaya atau mendapatkan amanah, maka ia seringkali mengkhianati. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah yang harus menjadi introspeksi kita di awal tahun 2023 ini. Jangan sampai dalam hati kita ada setitik sifat nifaq, yaitu nifaq amali dalam hati kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ciri-cirinya adalah tadi sebagaimana ayat dalam surah An-Nisa 142, dan ditambah penjelasan, ditambah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, dan sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah dan dijauhkan dari sifat-sifat nifaq. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم